فبرد علينا. بسم الله مولانا وجدينا ونعمله على نعمله فينا توسلنا به بكل أمر يا ذا الخلق رب العالمين. وبالعزماء ما ورد بناس وما في الغيب موضوعا موصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل دوائب الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالحديد وزلنا ونوذى وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم على سبيل من توسلنا وكل تابعين. وبالعلماء بأمر الله دورا وكل الأولياء والصالحين. أخص به الإمام كتب حقا رجيح الدين تاج العارفين. رقى في عروبة تمكين ما رقى وقد جمع السريعة واليقين. وذكر عين رؤوس كتب أجل عين القلب صلاة الصادقين. أبي في الدين مؤيدين هكذا تكريمنا وبالتداري ولن أنسى قبل الدين زادا نجيب الهال تاج العابدين. بهم ندعو إلى المولى تعالى بقرآن يأمر ولو في سابني ولو في ستري بقرآن لكل المذنبين. ونختمها بتعزيل عظيم بحول الله لا يقدر عليه وستر الله مسؤول عليه وإذ الله بلا نرد الله ولازم به صلاة على محمد ما من كل خير سابقين. لكن نسألك بالاسم الأعظم وجه المصطفى فرد عليه. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجه المصطفى فرد. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجه المصطفى فرد. والحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وصلاة والسلام عليك يا من شاء الله رحمة العالمين. وسلم ورد الله تعالى ناس بأذرية أجمعين. آمين آمين آمين. الفاتحة إلى حضرة رسول سيدنا وعبينا شافينا رسول محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وذرية أهل بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. حفرات السلطان قل بأنفاس أهل من رحمن أطاس وسعالي وأكبر أصبح إخواني وعصيم وأفلك سمي رحمة برك والعدد رسول محمد بن أبي الأسر وسلم بشر الفاتحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال التي علينا بلادهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله خالق البحر المساوي الأسماء الحسنى يسبح له الله من جميع ما يجب الأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر من في شر ما في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر من في شر ما في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر من في شر ما في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعالى بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعالى بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعالى بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله عملنا بالله ومن يعمل بالله لا خوف عليه بسم الله عملنا بالله ومن يعمل بالله لا خوف عليه بسم الله عملنا بالله ومن يعمل بالله لا خوف عليه سبحان الله سبحان الله يجزي الله سبحان الله عز الله سبحان الله يجزي الله سبحان الله عز الله سبحان الله يجزي الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خابرا بأن بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خابرا بخلقه اغفر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خابرا بخلقه اغفر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزرت بنا في نجاة إنك لطيف لم تزرت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزرت بنا في نجاة إنك لطيف لم تزرت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزرت بنا في نجاة إنك لطيف لم تزرت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونورهم ونفعنا في الدين والآخرة واجعلنا من حزب المرسلين ومحبتهم من ذوبان على من المنشورين في سمرة في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مقدم محمد بن علي البانوي والموصول المولى بدين حبايب بأن الله الكريم لدرجات في الجنة والكون ببركات المسرور بالوارث ومن فاتح الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين. آمين.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 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 رضي الله عنه. آمين. آمين. رضي الله عنه. آمين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. الله فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا دائما مباركا لك في حال حمدا جميل مجيدك يا ربنا لك الحمد لك الشكر لك الملك ولك المنبوذ جميع مجد جلالك لك سلطان منك. اللهم صل وسلم على محمد في الاولين. اللهم صل على محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم على محمد في الارض الوحيد. اللهم صل وسلم على محمد في النبي والمرسلين. اللهم صل على محمد في معالي يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد حتى اللهم ذرها وانت الخير الوارثين. اللهم يا كرمك أدياننا وأبدلنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإن في كلامك وأعمالك وإيازك وجبالك من كل شيطان بريد وجبل عنين وجعنين وجبك من شر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام حفظك وشكاوة وذم جبت لنا من في الحال والبين إنك سميع الدعاء. وصلى الله بجمالك وجلالك على محمد وآله وسلم ورزقنا كما لا المتبع الظهر ربتنا فيها وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بسبحان ربك العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالتوبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا يخالف دين الإسلام. وآمنا بكل كتاب وبكل رسول وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت سيئا خلاف إجماعي رجعت عنه.
خلقني الإنسان اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ أسأل الله العظيم وأتوب إليه أسأل الله العظيم أجبت من كل إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما مر به رسول الله عليه وسلم حق وأن حلم الدنيا والآخرة به تقوى الله مرعى وأن الدار الدنيا والآخرة بمقصد الله ومقربته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wah wa dilana alal khairil asilil muslimin afdalil qurbat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad rasulil amin habibil makin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin wa la tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bismillah sadri. Amin. Bismillah amri wa amin. Rabbi zidni ilman wa rizqan. Amin. Ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan, dihormati Ayahanda Habibana Abdullah Al-Idrus Mata'anallah Bidulli Hayati wa hafidullah wa ra'ah. Semoga Allah senantiasa jaga dan lindungi beliau dan semua orang-orang yang beliau sayangi, beliau cintai. Para hadirin jemaah, para guru, para ustaz, rahimakumullah, semuanya senantiasa dirahmati, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul segala hajat dan tujuannya. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan nasihat paparan Imam Abdullah Al-Haddad, melanjutkan penjelasan beliau tentang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, ayyadanallahu wa iyyakum. Doa dari Imam Abdullah Al-Haddad. Ayyadanallahu wa iyyakum anna khairal quluba wa ahabbaha ilallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya hati, hati yang terbaik dan yang paling menyenangkan Allah, atau yang paling disenangi Allah, makana dari keraguan, dari syak, dan juga bersih dari jadi apa saja makna keburukan harus bersih dari hati. Ulangi, hati yang terbaik dan yang paling disenangi Allah adalah hati yang bersih dari batil, hati yang bersih dari keraguan, hati yang bersih dari makna-makna yang buruk semuanya. Ini yang beliau Imam Abdullah Al-Haddad perintahkan kepada kita, perintahkan supaya diketahui. Berarti kita nih harus benar-benar tahu, harus paham apa itu hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu yang menyenangkan Allah dan yang terbaik. Wa iyadil haq, yang mau menampung, menerima, merespon kebenaran. Jadi ketika ada kebenaran sampai hati tersebut mau menerima, mau menyimpan, mau menampung. Wal huda, juga mau menerima, mau menyimpan petunjuk, hidayah. Jadi bukan yang menolak hidayah, bukan yang menolak kebenaran. Wa ma'anil khair wa shawab, dan juga mau menerima makna-makna yang baik,
makna-makna yang sesuai dengan syariat, makna-makna yang benar. Itu hati yang terbaik, yang paling menyenangkan Allah. Wa fil hadis, disebut di dalam hadis, al-qulub arba'ah. Hati itu ada 4 macam. Kata Imam Al-Haddad, disebut di dalam hadis bahwa hati itu ada 4 macam. Galbun ajrad. Pertama, galbun ajrad. Fi sirajun yajharu. Di dalam hati ini terdapat semacam lentera yang terang, yang menerangi. Jadi hati yang di dalamnya terdapat cahaya, terdapat sinar. Yang pertama, sinar yang terang. Fadalik galbul mukmin. Nah, yang ini, hati yang ini adalah hatinya orang beriman. Yang ada cahayanya, hatinya orang beriman. Jadi orang beriman itu hatinya terang, bersih, bercahaya. Wa galbun aswad. Kedua, galbun aswad, hati yang hitam, hati yang pekat. Nah, hati yang pekat mankus, maaf, qalbun aswadun mankus, hati yang hitam dan kebalik. Kalau ibarat diumpamakan gelas atau mangkok, ini kan posisinya kebuka begini. Nah, kalau kebalik berarti begini. Kalau orang Sunda bilang nangkup, berarti kebalik. Apa bahasa Indonesia nangkup? Kebalik aja, nungkep. Hitam dan kebalik. Nah, hati yang ini, yang kedua, udah hitam, nangkub lagi, kebalik lagi. Itu adalah hatinya galbul kafir, hatinya orang kafir. Wa galbun marbut. Kedua, sekarang ketiga, wa galbun marbut ala gilafih, hati yang terikat pada sampulnya. Jadi ada hati, kemudian dia terikat dengan semacam sampul, semacam pembungkus. Jadi ada pembungkusnya. Nah, hati yang terikat dengan pembungkusnya ini, fadaka galbul munafik, adalah hatinya orang munafik. Tiga, keempat, wa galbun musaffahu fih, hati yang apa? Bertolak belakang, bukan bertolak belakang, saling ini nungkup, saling nungkup, ibarat orang salaman kayak gitu. Bertolak belakang oleh mananya? Iman wa nifaq, di sananya, di dalamnya iman dan kemunafikan. Di dalamnya terdapat iman dan juga kemunafikan. Nah, berarti apa namanya, hatinya orang yang beriman tapi juga munafik. Pamasalul iman fi masalul baqlah. Perumpamaan iman di dalam hati tersebut bagaikan sayuran yang muduha al-ma'ul adab, yang manakala ada air segar,
menyiraminya, maka dia tumbuh subur. Kan sayuran begitu kan, disiram, semakin banyak disiram dan airnya segar, dia tumbuh subur. Wa masalun nifaq, dan perumpamaan nifaq fi masalul kurha. Jadi perumpamaannya apa? Bisul. Yamudduha al-qayh wasadid. Dia bisul itu bengkak, besar karena ada nanah, baik nanah qayh itu nanah encer, wasadid nanah yang kental campur darah. Nah kan kalau bisul semakin banyak nanah, dia semakin gede kan, bengkak dia. Nanahnya sedikit, bisulnya pun sedikit. Nah, berarti di dalam hati tersebut, manakala keimanannya segar, subur, maka hati itu tumbuh. Manakala banyak yang menyiram, berarti hati itu tumbuh subur, bagaikan sayuran. Bila mana yang baik, yang bagus, banyak masuk ke sana, ibarat sayuran, banyak air yang segar, disiram terus dia subur. Begitu juga keimanan di hati tersebut. Bila mana yang banyak yang masuknya yang buruk, yang batil, maka nanti nifaknya yang bengkak, yang suburnya. Fa'ayul madatain golabat alaih dahabat bi. Nah, berarti karena ada dua kandungannya, hati yang terakhir nih, hati yang keempat, ada iman, ada nifak. Fa'ayul madatain, maka madah yang mana saja nanti yang mengalahkan, berarti yang satunya lagi terkalahkan, tersingkirkan. Jika madahnya madah nifak, berarti imannya kekikis. Sebaliknya kalau imannya yang subur, berarti nifaknya yang kekikis. Berarti tinggal kalau dia pemilik hatinya banyak menerima siraman, ibarat siraman rohani, banyak mendengarkan nasihat dan lain-lain, maka nanti imannya yang tumbuh, yang subur. Sebaliknya, jika yang masuk ke hati itu yang dia dengar adalah hal-hal yang buruk, maka berarti nifaknya yang subur dan imannya terkikis, terkalahkan oleh nifak. Ulangi. Jadi hati ada 4. Pertama, hati yang cerah, terang, bersinar. Hatinya orang mukmin. Kedua, hati yang hitam dan kebalik. Hatinya orang kafir. Ketiga, hati yang terikat dengan bungkusnya, yaitu hatinya orang munafik. Keempat, hati yang saling tumpuk, ya, yang di dalamnya ada nifak dan iman. Berarti hatinya orang yang iman tapi munafik. Keempat, diingat baik-baik, jangan sampai nanti kita ada di kriteria hati yang kedua sampai ke, insya Allah mudah-mudahan kita ada di hati yang pertama. Gultu, kata Imam Al-Haddad, kataku, kata beliau Imam Al-Haddad, wa dohirnya anna hadal galbal akhir. Ini hati yang terakhir yang mana yang ada iman, ada
nifaq. Wasfu qulubi ahli tahlid wa tafrid adalah persifatan orang yang ahli tafrid, ahli tahlid, ahli tafrid. Tahlid itu apa ya? Campur aduk, mencampur adukkan ajaran Allah dengan yang lain, dengan alasan macam-macam, pembenaran, dalih macam-macam. Dan tafrid, ahlu tahrid tafrid yang berlebihan, melewat batas di dalam menjalankan syariat. Min amatil muslimin, dari kalangan kaum muslimin secara umum. Ahli tafrid, kaum musyrikin masuknya ahlu tafrid, ahlu tahlid. Masuk ke golongan ahlu taklid ini, buat tafrid, orang-orang musyrik. Sholat iya, syirik juga iya, gitu. Jadi dicampur, diaduk-aduk dengan alasan macam-macam. Seolah-olah apa yang disyariatkan oleh Allah ini belum sempurna. Jadi menurut beliau Imam Al-Haddad, yang keempat ini adalah gambaran hatinya orang yang ahlu takhlid dan ahlu tafrid, ya, orang yang suka campur adukan ajaran agama dengan yang lain, dan orang yang berlebihan ya dalam menjalankan agama. Jadi dipantasi dengan logikanya, dengan pikiran, dengan nafsunya. Wa fil hadis aidon, dan disebut di dalam hadis juga, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda. Sesungguhnya hati itu muncul, timbul di dalam hati. Sesungguhnya iman timbul di dalam hati lum'atan bayda, semacam titik putih, total, semacam titik atau total putih, putih. Sumatajidu hatta yabyadal qalbu kulluh, lalu kemudian meningkat hingga hati tersebut menjadi terang, menyeluruh. Jadi awalnya satu total, satu titik. Nah, semakin banyak nilai kebaikan, siraman ke sana masuk, nanti semakin membengkak, membesar, melebar sampai full, seluruhnya terang. Wa inna nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan sauda. Kemudian nifaq timbul di dalam hati itu sama titik hitam pertamanya, awalnya titik hitam. Summa tajidu hatta yaswaddal qalbu kullu, kemudian melebar hingga hati itu pun hitam, menyeluruh, full hitam. Di awalnya total hitam. Kalau iman total putih. Kalau nifaq total hitam. Nas'alullah al-afiyah wal wafat alal Islam lana wal muslimin. Doa dari Imam Al-Haddad, kita memohon kepada Allah afiyah dan meninggal dalam keadaan Islam. Wa inna ma tajidul iman bil mudawamah alal a'mali sholihah. Lalu apa yang membuat iman ini meningkat? Sehingga iman ini meningkat. Nah, beliau katakan wa inna ma yajidul iman bil mudawamah. Iman itu meningkat dengan mudawamah alal a'mali sholihah,
terus-menerus menjalankan amal soleh secara berkesinambungan. Jadi tidak putus. Hari ini amal, besok enggak amal lagi, enggak. Tidak begitu. Tapi hari ini amal, besok amal, lusanya lagi amal, terus amal. Walaupun amalnya sedikit, tapi terus-menerus berkesinambungan. Itu yang membuat iman meningkat. Hari ini ngaji, besoknya ngaji lagi, sama terus. Walaupun iktisor sebatas ngambil yang wajib, karena amal itu kan banyak. Ketika bicara amal itu kan umum, berarti di sana ada amal wajib, ada amal sunnah. Maka ketika demikian kita harus iktisor dulu, karena biasanya bagi yang awal nih, yang lemah, kita nih lemah, pengen ini juga itu juga pengen, tapi kemampuan kadang terbatas, hati masih lemah. Maka di sana ada skala prioritas, di sana kita gunakan, yaitu prioritas yang wajib dulu. Karena la yajuzu tarku wajibin li sunnatin, tidak diperbolehkan kita mendahulukan sunnah sedangkan yang wajibnya tertinggal. Manakala kita menjalankan kewajiban, sunnahnya tertinggal, udzur, ada pengampunan dari Allah. Tapi manakala kita menjalankan sunnah, wajib tertinggal, magrur kita. Magrur apa? Sesat, nggak tahu jalan, orang linglung ibaratnya. Wal iksar minha mal ikhlas, dan banyak menjalankan amal soleh secara ikhlas. Jadi amal yang ikhlas itu yang membuat keimanan di dalam hati tumbuh, berkembang, subur. Baik itu amal perbuatan, terus amal perkataan, ucapan, amal dengan materi, semacam sedekah dan lain-lain. Wa aman nifaq fajiyadatu bil amali sayyi'ah. Adapun nifaq yang membuatnya meningkat, yaitu adalah amal buruk. Jadi amal buruk yang dilakukan ini membuat nifaq menjadi semakin subur. Jadi suburnya nifaq karena amal buruk. Min tarkil wajibat, apa saja yang termasuk amal sayyi'at? Min tarkil wajibat, meninggalkan kewajiban. Itu amal sayyi'at maksudnya, meninggalkan kewajiban. Sholat yang wajib ditinggal, puasa yang wajib ditinggal, ngaji yang wajib ditinggal. Mana ngaji yang wajib? Ngaji 3 hal. Ngaji tentang tauhid, keimanan, memperkukuh keimanan. Kedua, ngaji tentang syariat yang mencakup kewajiban sehari-hari, salat toharoh dan sholat, ya kan, diperlukan sehari-hari, itu wajib. Kemudian ketiga, ngaji tentang akhlak, kebersihan hati, bagaimana sholat supaya ikhlas dan lain-lain, itu wajib. Nah yang 3 ini wajib, fardhu ain, dihajinya, dipelajarinya. Maka di mana ada majlis yang materi pelajarannya tentang 3 hal ini, berarti wajib hadir di majlis itu. Wartikabil muharamat, dan juga melakukan atau menjalankan sesuatu yang diharamkan. Itu juga bisa meningkatkan
kemunafikan di dalam hati atau nifak di dalam hati. Kama qala Nabi alaihi salam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adnaba danban nakata fi qalbihi atau nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa orang yang melakukan satu dosa, maka nitik di dalam hatinya satu titik hitam. Fa in taba soqa'a qalbu soqala qalbu. Bila mana dia tobat, maka ini lagi apa hatinya bersih lagi, jernih lagi. Berarti kalau amal buruk ini ditobati, tidak sampai menimbulkan titik hitam. Kalaupun toh ada nanti titik hitam, begitu tobat bersih, licin lagi, jernih lagi. Nah, bila mana dibiarkan tidak ditobati, terus dia ada hitam itu, titik hitam itu, melakukan lagi satu amal buruk, tambah lagi titik, melakukan lagi, tambah lagi titik, semakin banyak, semakin hitam, terus demikian. Hatta yaswada qalbu, hingga hatinya itu hitam pekat. Jika melakukan amal buruk kemudian tidak ditobati. Tapi kalau ditobati, hilang lagi, bersih gitu. Hilang, titik hitamnya hilang, nggak ada. Fadalik, nah titik hitam yang dimaksud tersebut yaitu arah alladzi qala Allah taala kotoran, sebagaimana yang firmankan Allah taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu yang dimaksud di dalam ayat tersebut demikian. Fala syai'a asyarru wa adar alal insan fi dunya wal akhirah, maka tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan dan lebih buruk bagi manusia di dunia dan akhirat minad dunub, dari dosa. Tidak ada selain dosa yang lebih membahayakan dan buruk terhadap manusia, yang lainnya tidak ada. Jadi artinya berarti dosa ini benar-benar membahayakan dan merugikan manusia di dunia dan akhirat. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su', yang hampir tidak bisa bersih dari dosa. Wala yanaluhu makruh illa min jihatiha, dan tidak bisa didapat kecuali dari jihad dosa tersebut, artinya ditobati. Kalau memang mau selamat, mau ini, tobati itu dosa. Kalau selama masih ada dosa, nyaris tidak bisa selamat gitu. Jalannya, caranya ya dosanya itu ditobati. Qala Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Maka perkara apa yang mengenai kalian musibah, nyatane musibah, artinya musibah
yang mengenai kalian, pabima kasabat aidikum adalah karena apa? Ulah tangan kalian. Payam bagi lil mu'mini ayyakuna ala nihayatil ihtiraj minha, maka seyogianya bagi orang beriman dia harus benar-benar menjaga diri dari dosa. Nihayah, totalitas, harus benar-benar totalitas menjaga diri dari dosa. Jangan asal-asalan. Wa fi ghayatil bu'di anha, dan juga menjauhinya dosa itu harus maksimal menjauhinya. Wa in asaba minha syai'an, jika misalkan melakukan dosa, bagian dari dosa apa saja, fal yubadir bitaubat minhu ilallah, maka segeralah bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, jangan entar, besok. Tapi falyubadir, segerakan. Kalau misalkan siangnya dosa, buru-buru, jangan sampai dibesokkan. Jangan sampai ditunda besok tobatnya, segera. Kalaupun toh misal semoga tidak, misalkan besoknya lagi kita masih mau melakukan dosa, setidaknya yang kemarin sudah ditobati. Poinnya kan tidak menumpuk. Iya, gitu. Fa innahu yaqbalu taubata an ibadi, sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan dari hambanya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah tahu apa yang kalian perbuat. Wa malam yatub, dan orang yang tidak mau bertobat, faulaika humud dzalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Dzalamu anfusahum, zalim terhadap diri mereka sendiri. Fa'araduha lisuhtillah, maka dengan dosa tersebut mereka mengantarkan diri mereka terhadap kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan dosa itu mereka mengantarkan diri mereka kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil wuqu' fi maksiati, dengan cara terjerumus di dalam maksiat kepada Allah. Summa bil israr alaiha, terus kemudian dengan terus-menerus menjalankan maksiat. Terus-menerus menjalankan maksiat juga membuat kita mengantarkan diri kita kepada murkanya Allah. Bitarkihim min taubah minha, karena tidak mau tobatnya dengan maksiat itu. Nanti kalau maksiat tidak ditobati secara tidak langsung, nah itu israr, kita terus menerus dalam maksiat. Alati amarahum rabbuhum biha, yang mana tobat itu adalah diperintahkan oleh Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan kita supaya bertobat. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah berjanji menerima tobat. Wa wasoba nafsah bidalik, dan Allah juga mensifati zatnya
dengan menerima tobat. Wa qala ta'ala, wa Allah Ta'ala berfirman, ghafirid dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab jituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya Allah mensifati zatnya, dirinya, ghafirid dzanbi, yaitu yang menerima, mengampuni dosa, wa qabilit taubi, yang menerima tobat, syadidil iqabi, yang dahsyat hukumannya, la ilaha illallah alaihil masir, tidak ada zat selainnya, kepadanya lah tempat kembali. Fata'ammalu, lalu kata Imam Al-Haddad, fata'ammalu, silahkan renungi, pikirkanlah oleh kalian. Kata beliau Imam Al-Haddad, renungkanlah, pikirkanlah oleh kalian. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Hadihil ayat wa ma jama'at minal ma'ani syarifah. Ayat ini dan apa yang terhimpun di dalamnya, makna-makna yang mulia dan rahasia-rahasia yang lembut, al-ba'isah al-khawf, yang memotivasi, yang yang mensufat alal khawf wa roja, supaya kita ada rasa takut kepada Allah sekaligus besar harapan dengan pengampunan Allah. Warabah warahbah, dan juga ada takut dengan ancaman-ancaman Allah, tapi juga senang menjalankan amalan-amalan yang membuat Allah ridho. Wa ghairi dalik, dan lain-lain. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah menjadikan sebagai pelajaran kecuali orang yang mau kembali kepada Allah. Fad'ullaha mukhlisina lahudin, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Wa qala Sayyidina Ali, dan Imam Ali berkata, innal lillahi fil ardi an-niyatan. Di muka bumi Allah memiliki wadah. Jadi di muka bumi terdapat wadah-wadah Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingat, wahia, yang dimaksud wadah-wadah Allah yang ada di muka bumi itu al-qulub, yaitu hati. Jadi hati itu adalah wadah-wadah Allah yang ada di muka bumi. Fa khairuha, maka sebaik-baiknya hati, aspaha, adalah hati yang paling jernih. Wa aslabaha, dan hati yang paling tegas. Wa arqaha, dan hati yang paling lembut. Jadi hati yang terbaik ada 3. 1 paling bersih, jernih, 2 paling tegas, 3 paling lembut. Summa pasara, lalu beliau memberikan tafsir yang dimaksud dengan perkataan yang beliau tadi. Faqala, beliau katakan, asbaha fil yakin, paling jernih di dalam keyakinan. Jadi keyakinannya jernih, bersih. Wa aslabuha fiddin, paling tegas, fiddin, di dalam agama. Wa araqaha alal mu'min, dan hati yang paling lembut terhadap orang-orang beriman. Qultu wallahu a'lam. Masih panjang, kita cukupkan dulu. Insyaallah ke depan kita lanjut. Mudah-mudahan kita sehat walafiat umur, ya, kita bisa melanjutkan nasihat-nasihat Imam Abdullah Al-Haddad ini. Semoga hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kita doakan
kita dari Allah tiga dan sehat walafiat. Surga ini begini, kencang tua ini, semakin kencang paling ya, membahagiakan seseorang kalau ada orang yang doa, artinya dia pahala. Kan jangan kedengeran sama orang juga orang senang juga. Ada respon, ya, ya, guru kan harus punya kuping. Semoga Allah kuatkan. Hakikatnya hati ini harus paham nih makanya. Jadi bang hati-hati, ya, ngeri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala syarran yarah. Ya, itu ada dua hal, zahir dan batin. Ya, pada kedudukan tersebut. Makanya disyaratkan golongan-golongan orang yang muflis, orang yang bangkrut secara zahir, masya Allah, amal-muamalannya yang secara zahir cakep, sholatnya, puasanya, ya, ibadah, ya, tahajudnya, tetapi belum sampai tahapan ke hati ini secara zahir, ya, nggak menyentuh mata hati, dia hanya mata-mata zahir, ya, apa yang dilihat dibaca, ilmunya dipelajari, fadilah, ya, keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan wirid, keutamaan macam-macam, keutamaan sedekah, keutamaan segalanya. Bacaan hanya sampai di mata, belum sampai ke mata hati, sehingga hasilnya yaitulah masuk ke dalam golongan-golongan orang yang muflis, yang selalu mengingkari terhadap perbedaan yang ada, selalu diskriminatif terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan. Ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, bisa menilai, ya, bisa menilai sampai bahkan menjustis, ya, menjustis apa? Menilai terus menghukum apa segalanya gitu. Padahal nggak ada hak gitu. Ya, hidup ini bukan bicara hak, tapi menegakkan hak, tapi bukan menuntut hak. Ingat, kalau kehidupan sudah saling menuntut, hasilnya goyang. Suami istri saling menuntut, goyang nggak? Yang udah kawin nih, yang belum kawin pelajaran deh. Suami istri saling menuntut hidupnya, goyang. Yang makin pecah nih rumah tangga ini karena apa? Ya, saling-saling menuntut hak. Padahal hidup ini menegakkan hak. Tidak ada hak penuntut nanti. Nggak usah dituntut juga nanti di yaumil qiyamah, yaumil hisab kita akan saling menuntut. Ya, tetapi di dunia kita nggak bicara hak, yang bicara kewajiban, tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Permasalahan ini kita hampir nggak punya rasa tanggung jawab. Tugasnya sudah dikerjakan, kewajibannya sudah dikerjakan, tapi nggak punya rasa tanggung jawab. Ya, sebagai seorang muslim, kewajibannya udah, ya, menegakkan suatu kedudukan syariatkan. Ya, tugas-tugasnya jelas. Ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sebagai tetangga, tugasnya sudah ada masing-masing, Allah sudah tentukan dalam syariat. Ya, kewajibannya juga jelas. Tetapi kalau tidak punya ada rasa tanggung jawab, nah itu dia kacau. Masa bodoh, ya, seorang suami masa bodoh sama istrinya, seorang istri masa bodoh sama suaminya. Yang penting gue udah melaksanakan tugas dan kewajiban, ya, kan semuanya udah gue kasih, ya, apa yang lo mau gue kasih, ya, kewajibannya udah ada laksanakan, tugasnya udah laksanakan, itu nggak bisa, karena nggak ada rasa tanggung jawab kita
Saya bertanggung jawab terhadap istri, saya bertanggung jawab terhadap suami, saya bertanggung jawab terhadap anak-anak saya, dan anak-anak bertanggung jawab terhadap orang tua. Martabat orang tua ada di pundak seorang anak, begitu pun sebaliknya. Jadi kalau nggak ada hubungan ikatan tanggung jawab di dalam kehidupan, hancur. Masa bodoh, lalu kue-kue. Gitu. Tapi kalau ada ikatan tanggung jawab, enak, mau kemana aja aman. Ya, mau ditinggalin, ya mau pergi kemana aja ada aman, ada yang tanggung jawab di rumah. Ya, ada yang tanggung jawab di mana, di masjid, ada yang tanggung jawab di masjid, ya begitu. Siapa yang tanggung jawab? Karena nggak ada yang tanggung jawab di masjid, sepi-sepi aja nih, nggak ada kemakmurannya nih. Padahal udah semuanya, yang penting gua udah nyumbang, yang penting gua udah kasih apa kebutuhan masjid, apa keinginan masjid udah kita salurkan. Ya, tugasnya apa? Jadi imam. Tugasnya apa? Jadi marbot. Kewajibannya apa? Dia memberikan suatu kedudukan apa yang bisa diberikan. Tapi nggak ada tanggung jawabnya. Kodok mau rame, mau kagak, nggak ada urusan. Hasilnya begini, ya, yang penting sudah jadi imam aja. Selesai imam, kabur, nggak ngeliat tuh bagaimana keadaan makmumnya. Ya, imam sekarang kan belepotan, bisanya cuma jadi imam, tapi nggak ada tanggung jawab terhadap makmum di luar daripada kedudukan masjid. Ya, sok-sokan jadi imam di masjid, ya, padahal nggak ada tanggung jawab terhadap makmum. Masa bodoh? Padahal nggak boleh begitu. Al-haq, silakan belajar. Tanya, ya, yang benar, gitu kan? Tapi karena cuma sebatas tanggung tugas dan kewajiban, ya masa bodoh. Yang penting udah jadi imam, ya imam rawatib, udah jadi guru, udah jadi itu mas. Kalau ikatan guru sama murid nggak ada rasa enggak, mau kemana gitu? Makanya kita cari hidup sih, siapa yang mau tanggung jawab? Sebagai anak, cari orang tua yang mau tanggung jawab, orang tua kita yang mau tanggung jawab, enggak juga. Sebagai murid, cari guru yang mau bertanggung jawab sama kita. Ya, adakah guru yang mau bertanggung jawab sama kita nanti di akhirat? Cari, kalau enggak ya nyasar itu. Kita akan nyasar, betul. Alhamdulillah. Bagaimana kedudukan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita SAW, sama umatnya bertanggung jawab. Sampai mau sekarang mau dipikir. Ada yang begitu? Nah, saking bertanggung jawabnya, udah sudah semua. Ya, sekeras-kerasnya Nabi, ya, bukan sekejap, setegas-tegasnya Nabi, ya, tetapi sudah mengatakan, tapi di balik itu Nabi mengiris, ya, apalagi setelah melakukan suatu ketegasan dalam satu hukum. Jika para sahabatnya telah melanggar satu syariat, ditegaskan satu hukum Islamnya, gitu kan? Ya, ada yang dipecut, ada yang didiemin, ada yang macam-macam hukuman Islam. Itu Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam tuh niris di dalam hati itu, bermunajat, ya Allah, ya, memohon ampun terhadap kedudukan para sahabat itu. Bahasa nyiris, ya. Kalau sekarang kan kagak. Ya, aku hancurkan semua orang-orang yang telah membenci saya, ya Allah. Hancurkan orang-orang yang membenci habaib wa itu. Hancurkan orang yang membenci ulama. Hati-hati. Islam nggak mengajarkan melaknat atau menghancurkan kedudukan sesama muslim apalagi. Hanya karena perbedaan sikap sampai saling melaknat, menghancurkan, doanya jelek. Padahal kagak diajarkan. Sesama muslim pada muslim, ya, saling mendukung. Ya, semoga hubungan kita bisa melahirkan rasa tanggung jawab. Seorang guru, ya, ada rasa tanggung jawab terhadap muridnya, ya, dan seorang murid pun tahu diri bagaimana bisa mencapai kedudukan agar guru bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Semoga kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala mengingat diri kita di dalam melakukan tugas dan kewajiban sehingga melahirkan rasa tanggung jawab di antara diri. Amin. Allahumma sirrif Fatihah. Baca
Baca baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ta'abbana bi'anna ta'abbana wala nana sarabna ala laqad sarabna fatub alaina tawbah asiruku ya Allah asurana rabbi wa amini wa abi waghfirli walidina rabbi wa maghfirina wala yughfirani وسافر الجلال وكل بمحبة عظيمة عظومة والمسلمين أجمعين آمين رب الحسنى فضلا وجودا منا نبي حسابي منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سر صلى وسلم ربي على حد الحق وآله وصحبه هداية السر والحمد لله في الغاب والتناهي والحمد لله في الغاب والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المرء باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو ميزان لا إله إلا الله الأمان أمن من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قريب الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القليل يا حنان يا منان يا رهيب يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم بالرحم وعافهم واعف عنهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اذكر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم بارك أمة سيدنا محمد خصوصا في حج فلسطين يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. يقول سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وقينا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.